நமது ஜெபம் டிவியில் ഉയരുള്ള ക്രിസ്തുവൈ വെളിപ്പെടുത്തുതൽ. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യും, രണ്ടത് സക്സസ് ആവും, മൂന്നാമത് സക്സസ് ആവും, നാലാമത്തെ ഫെയിൽ ആവും, പിന്നെയും സക്സസ് ഫെയിൽ ആവും. ഇവർ സക്സസ് ആവും, ഫെയിൽ ആവും. ഇങ്ങനെ ഇവർ നീതീകരണം പ്രാപിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നു പകൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിയാലല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മിനിസ്ട്രീസ് പ്രസൻസ് റിവീലിംഗ് ദി ലിവിംഗ് ക്രൈസ്റ്റ് every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jabam TV. റോമാലേഖനം 3-ാം അധ്യായം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അവിടെ പറയുക, അതിൻ്റെ 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തിയാൽ ഒരു ജഡവും അവൻ്റെ സന്നിധി നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തിയാൽ പാപത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനമത്ര വരുന്നത്. ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി തന്നെ. ரோமர்கெதி நிருபம் 3வது அதிகாரம் 21வது வசனம் இப்படி சொல்கிறது, இப்படி இருக்க நியாயப்பிரமாணம் இல்லாமல் தெய்வ நீதி வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை குறித்து நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசிகளும் சாட்சி இடுகிறது. அது இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் தெய்வ நீதியை விசுவசிக்கிற எல்லாவர்களுக்கும் எவர்கள் மேலும் அது பலிக்கும், வித்தியாசமே இல்லை. ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുന്നത് അത് പ്രവർത്തിയാലല്ല എന്ന് പൗലോസ് റോമാലേഖനത്തിനകത്ത് പറയുക. அப்படி என்று சொன்னால் தேவனுடைய நீதியானது இனி நம் மீது வெளிப்படுவது அது நம்முடைய கிரியைகளினாலே அல்ல என்று சொல்லி பவுல் சொல்கிறார். ആ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വെളിപ്പെടുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലാണ്. ദൈവനീതി നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്നത്. ദൈവനീതി நம் மீது வெளியாக்கப்படுகிறது, அது விசுவாசத்தினாலேயே வெளியாக்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறது. യാക്കോബ് ലേഖനത്തിനകത്ത് പറയാ, നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന ഏറെ ഫലിക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്. യാക്കോബിനുடைய நிருபத்தில் விதமாக சொல்கிறது, நீதிமானுடைய ஜெபம் அது அதிகமாக பலிக்கும். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. വചനം പറയുന്നു, നീതിമാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, വാർത്ത சொல்கிறது, நீதிமான் ஜெபித்தால் ആ പ്രാർത്ഥന മറുപടി കാണാതിരിക്കത്തില്ല. அந்த ஜெபம் பதிலை காணாமல் இருப்பதில்லை. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഒരു നീതീകരണത്തിന്റെ, നീതിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേർ ഇതിനകത്തുണ്ട്? அப்படி ஒரு தெய்வ நீதியில் நின்று வெளிப்படுகிற ஒரு ஜெபம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்பட வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிற எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? പാവിയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കത്തില്ല, പാവിയനുடைய ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்பதில்லை. പക്ഷേ നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന ഏറെ ഫലിക്കും. ஆனால் நீதிமானுடைய ஜெபம் அதிகமாக பலன் கொடுக்கும். അതിന് മറുപടി, റിപ്ലൈ ഉണ്ടാകും, മറുപടി ഉണ്ടാകും, அதற்கு பதில் நிச்சயமாக உண்டாகும். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ വചനത്തിനകത്ത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള നീതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ஆனால் வசனத்தில் இரண்டு விதமான நீதியை குறித்து சொல்கிறது. ഒന്ന് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളാൽ വരുന്ന നീതിയെക്കുറിച്ചും, ஒன்றாவதாக நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய கிரியைகளில் இருந்து வருகிறதான நீதி. രണ്ട്, യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ വരുന്ന നീതിയെക്കുറിച്ചും. இரண்டு, இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதான நீதி. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. റോമാലേഖനം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പൗലോസ് പറയുക, സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല. ரோமர்கெதி நிருபம் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே பவுல் விதமாக சொல்கிறார், சுவிசேஷத்தை குறித்து எனக்கு வெட்கம் எதுவுமே இல்லை. ഗോസ്പൽ, സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല. ക്രിസ്തുവിൻ സുവിശേഷത്തെ குறித்து நான் வெட்கப்படேன். കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ? വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും, സുവിശേഷത്തിൽ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ, ஏனென்றால் விசுவசிக்கிற ஏவர்களுக்கும் இந்த சுவிசேஷத்தின் மீது யாரெல்லாம் விசுவசிக்கிறார்களோ, ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും, അത് രക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാ. முதலாவது யூதர்களும் பின்பதாக கிரேக்கையர்களும் யாருக்கா இருந்தாலும் அது தேவ வல்லமையாக இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. യഹൂദനാണെങ്കിലും യവനനാണെങ്കിലും, அப்ப யூதர்களானாலும் சரி கிரேக்கையர்களானாலும் சரி, യഹൂദന്മാരാരാ? யூதர்கள் யாரு? ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതി, தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜாதி. യവനന്മാരാരാ? യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത എല്ലാരെയും യവനന്മാരെന്നാ വിളിക്കുന്നത്, ജാതികളെന്നാ വിളിക്കുന്നത്. கிரேக்கையர்கள் யாரு? யூதர்கள் அல்லாம மீதி புறஜாதிகர்களுக்கு எல்லாம் சொல்லப்படுகிற ஒரு நாமம் தான் கிரேக்கையர்கள். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എന്നുവെച്ചാൽ ആ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഇനി രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ,
കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. இந்த ரெண்டு இனத்தாருக்கும் இனி ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரே ஒரு வழி மட்டும்தான் இருக்கிறது, அது சுவிசேஷத்தில் விசுவசிப்பது என்பது மட்டுமே. ആമേൻ. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഈ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് രക്ഷയില്ല, അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള ദൈവശക്തിയാണ്. ആമേൻ, ஹalleluya. அதனால் தான் பவுல் விதமாக சொல்கிறது, இந்த சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன், ஏனென்றால் விசுவசிக்கிற எவனுக்கும் அது ரட்சிப்பு உண்டாவதற்கான ஒரு தெய்வ பலனாய் இருக்கிறது. അത് മാത്രമല്ല, அது மட்டுமல்ல, ആമേൻ, അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി, அது மட்டுமல்ல, அதில் தேவனுடைய நீதி. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഇന്ന് പാസ്റ്റർ എന്താ ഈ നീതി എന്ന് പറയുന്നത്? ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിയുടെ, ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ലൈഫിൽ. ஏண்டா பாஸ்டர் வந்ததிலிருந்து நீதி நீதின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? நீங்கள் ஒருவேளை சிந்திக்கலாம், ஒரு தெய்வ பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையிலே தேவ நீதிக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பங்குண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ എല്ലാ പൊസിഷന്റെയും അടിസ്ഥാനം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാണ്. நம்முடைய ஆவிக்குரிய எல்லா பதவிகளுடையும் அடிப்படை என்று சொல்வது தேவநீதி. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നീതീകരണം പ്രാപിക്കാതെ നമുക്കൊന്നും ഒന്നിലേക്കും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. இந்த நீதியை பெற்றுக்கொள்ளாமல் வேற ஒன்றிலையும் நம்மளால பிரவேசிக்க முடியாது. പാപിയുടെ പ്രാർത്ഥന, பாவியினுடைய ஜெபம் கேட்கப்படுவதில்லை. ഇല്ല. നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥനയോ? நீதிமானுடைய ஜெபம் கேட்கப்படும். അതിന് ഫലം ലഭിക്കൂന്നാ പറയുന്നത്. ஆமென். அதுக்கு மிகுந்த பலன் என்று வார்த்தை சொல்லுது. ഭയങ്കര ഫലം ഉണ്ടാകുന്ന, அதுக்கு அதிகமான பலன் உண்டு. ഏറെ ഫലിക്കും. ஆமென். அதிகமாக அது பலிக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഏറെ ഫലിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പൊസിഷനിലേക്ക് വരണം? அப்ப நம்முடைய ஜெபம் அதிகமாக பலிக்க வேண்டுமானால் நம்ம எந்த பதவிக்கு வரணும்? எந்த பதவிக்கு வரணும்? നീതിമാൻ എന്റെ പദവിക്ക് വര വേണ്ട. ആരൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ പൊസിഷനിൽ ഒന്ന് വരണമെന്ന്? எத்தனை பேர் மெய்யாகவே வாஞ்சிக்கிறீங்க எனக்கு அந்த தகுதிக்கு வரணும்? ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ കരമൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ. அந்த அப்படி வாஞ்சிக்கிறவரோட கை மட்டும் பார்க்கலாம். എന്നിട്ടേ ബാക്കി പ്രസംഗിക്കുന്നുള്ളൂ. அதை பார்த்துட்டு தான் மீதி பிரசங்கம் பண்ணணுமா வேண்டணுமான்னு தீர்மானிக்கும். അപ്പൊ ഈ കൈ ഉയർത്താത്തവർക്ക് ആ പൊസിഷൻ വേണ്ടെന്നാണോ, അതോ ഓൾറെഡി നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ? அப்போ கை உயர்த்தாதவர்கள் எனக்கு அதெல்லாம் கிடைச்சுன்னா என்னதான் பண்ண போறேன்னு சிந்திக்கிறீங்களா? இல்ல நான் ஏற்கனவே நீதிமானாக்கப்பட்டு விட்டேன் அப்படினால கை உயர்த்தாம இருக்கிறீங்களா? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നീതിമാനാണെന്നുള്ള ഭയങ്കര ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കേ. நான் நீதிமான் அந்த நல்ல ஆழமான உறுதி இருக்கிறவர்கள் மட்டும் கை உயர்த்தி கொள்ளுங்க. ആ ഉറപ്പ്, அந்த உறுதி. ആ കൈ നിങ്ങളൊന്ന് ചുറ്റും നോക്കിയാ, കൈ ഉയർത്തിയവരെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. அந்த கை உயர்த்தினவங்களை எல்லாம் நீங்க நல்லா சுற்றிலும் பார்த்துக்கோங்க. இப்ப அடுத்த ചുമ്മാ കൈവക്കല്, ഞാൻ നീതിമാനാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉള്ളവർ മാത്രം. சும்மா கை தூக்க கூடாது, நல்ல உறுதி, நான் நீதிமான் அப்படின்னு நல்ல உறுதி உள்ளவங்க மட்டும்தான் கை தூக்கணும். നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ചുറ്റും നോക്കിക്കേ, കൈ ഉയർത്തിയവരെ ഒന്ന് ചുറ്റും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ. கை உயர்த்தினவங்களை எல்லாம் நீங்க நல்லா சுற்றிலும் பார்த்துக்கொள்ளுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കണ്ടോ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടം இந்த இடத்தில் கை உயர்த்தி இருக்கிறாங்க. അവരെന്തുകൊണ്ടാ കൈ ഉയർത്തിയേക്കുന്നത്? அவங்க எதனால கை உயர்த்தி இருக்கிறாங்க? നീതിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കാ നീതിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ஆமென். நீதிமான் என்று சொன்னால் ஒரு நாள் கூட பாவம் செய்யாத, ஒருபோதும் பாவம் செய்யாத ஒருவனுக்கு வருகிற பதவிதான் நீதிமான். ஒரு முகத்தை பார்த்தா அப்படி தெரியலே. ஆனா இவங்க எந்த மூஞ்சியை பார்த்தாலும் அப்படி தெரியலையே, இவங்க கை வேற தூக்கி இருக்கிறாங்களேன்னு உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்குதா? ஹல்லேலூயா. അതാ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത്. அதுதான் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட விளக்கம் பண்ணி பேசி உங்களுக்காக ஜெபிக்க வாஞ்சிக்கிறோம். ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ, இன்றைக்கு எங்களை கவனமா நீங்க கேட்டுட்டீங்கன்னா, നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരായിട്ട് ഈ ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകത്തുള്ളൂ. நீங்க நீதிமான்கள் என்றதை உறுதிப்படுத்திட்டு தான் இந்த ஹாலுக்குள்ள இருந்து வெளியே போவீங்க.
ആമേൻ. ஹalleluya. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പാപബോധത്തിലാണെങ്കിൽ, ஒருவேளை நீங்க வீட்ல இருந்து இந்த சர்ச்சுக்கு வரும்போது ஐயோ நான் ஒரு பாவி அந்த சிந்தனையோடு வந்தீங்கன்னு சொன்னா, ആ കുറ്റബോധത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വന്നെങ്കിൽ, அந்த குற்ற உணர்ச்சியில தான் நீங்க இதுக்குள்ள வந்தீங்கன்னு சொன்னா, നിങ്ങൾ ഞാൻ നീതിമാനാണെന്ന് ആർത്തു വിളിച്ചുള്ള ജയഘോഷത്തോടെ, ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ, നീതിബോധത്തോടു കൂടെ നിങ്ങൾ മടങ്ങി പോകത്തുള്ളൂ. ஏய் நான் நீதிமான் அந்த தைரியத்தோடு அந்த உற்சாகத்தோடு துள்ளி குதித்து கொண்டு தான் நீங்க வீட்டுக்கு போக போறீங்க. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ മേൽ അത് വെളിപ്പെടണമെന്ന്? எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீங்க என் மீது இது வெளிப்பட வேண்டும்? എനിക്ക് പാപിയായി തിരിച്ചു പോകണ്ട, എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയായി മടങ്ങി പോയാ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാത്രം കരമുയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തു. எனக்கு நீ பாவியா திரும்பி வீட்டுக்கு போக வேண்டாம், கர்த்தருடைய நீதியாகவே எனக்கு வீட்டுக்கு திரும்பி போக வேண்டும் என்று வாஞ்சை இருக்கிறவர்கள் மட்டும் கரங்களை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம். ആ കരം മാത്രം ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രൈസ് ചെയ്തേ. அந்த கரங்களை மட்டும் உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்க. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് പറയുന്നു സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല. அப்ப பவுல் என்ன சொல்கிறார்? சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன். അത് ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായും വിശ്വാസത്തിനായി കൊണ്ടും വെളിപ്പെടുന്നു. அதில் தேவனுடைய நீதியானது விசுவாசத்தினாலேயும் விசுவாசம் ஏதுவாகவும் வெளிப்படுகிறது. എന്നുവെച്ചാൽ സുവിശേഷം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ആ നീതി വെളിപ്പെടുകയാണ്. ஆமென். கர்த்தருடைய சுவிசேஷம் வழியாக விசுவாசிக்கிற எவர்கள் மீதும் அந்த கர்த்தருடைய நீதி வெளிப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാ. அப்படி என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷம் விளக்கம் பண்ணி சொல்வது இதுதான். ഞാൻ പാപിയായിരുന്നു, എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തം, യേശുവിൻ്റെ കാൽവരി ക്രൂശിലെ യാഗം എൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു, എന്നെ നീതിമാനാക്കി തീർത്തു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம், ஆமென். நான் ஒரு விசுவாசிப்பாவியா இருந்தால், ஆனால் இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம் என்னுடைய சகல பாவங்களிலிருந்தும் என்னை சுத்திகரித்து என்னை மீட்டு கொண்டிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പോൾ സുവിശേഷം പറയുന്നത് എന്താ? அப்ப சுவிசேஷம் சொல்வது என்னது? സുവിശേഷം പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കാൽവരി ക്രൂശിലെ യാഗം നിമിത്തം, യേശുവിൻ്റെ യാഗത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നിന്റെ സകല പാപത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ വീണ്ടെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാക്കി മാറ്റിയെന്നാ. ஆமென். அப்போ சுவிசேஷம் சொல்வது இதுதான். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கல்வாரி சிலுவையினுடைய அந்த பலி மூலமாக என்னுடைய சகல பாவங்களில் இருந்தும் நான் முற்றிலும் விடுதலையாக்கப்பட்ட நான் இப்போ கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நீதிமானாய் இருக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന് അത് പറയും, യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാ. ரோமர்கேது நிருபம் 5வது அதிகாரம் சொல்கிறது, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தினாலே நீங்கள் നീതിമാൻകളാക്കപ്പെട്ടീர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? அப்ப சுவிசேஷத்தில் நீங்க விசுவாசித்த போது என்ன நடந்தது? നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു, നമ്മൾ നീതിമാന്മാരായി തീർന്നു. நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டோம். ഇനി ഏത് വിശ്വാസത്തിൽ നടക്കണം? இனி என்ன விசுவாசத்தில் நடக்க வேண்டும்? ഏത് ഉറപ്പിൽ നമ്മൾ നടക്കണം? எந்த உறுதியில் நானும் நீங்களும் நடந்து கொள்ள வேண்டும்? ഞാൻ നീതിമാനാണെന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ വേണം നമ്മൾ നടക്കാൻ. நான் நீதிமான் என்றதான உறுதியில் வேண்டும் நான் நடந்து கொள்ள. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നീതീകരിച്ചതിനെ ആർ കുറ്റം വിധിക്കും? വചനം சொல்கிறது, தேவன் நீதிமானாக எண்ணின ஒருவனை யார் குற்றம் சாட்டுவா? ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ വചനത്തിനകത്ത് റോമാലേഖനം, പ്രത്യേകിച്ച് റോമാലേഖനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് 2 തരത്തിലുള്ള നീതീകരണത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ரோமர்கேது நிருபத்தில் நாம் நன்றாக படித்தோம் என்று சொன்னால் அதில் 2 விதமான நீதியை நம்மளால பார்க்க முடியும். ഒന്ന് പ്രവൃത്തിയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുക, ஒன்று கிரியையினால் வருகிற நீதி. ഇന്നും നമ്മൾ അത് തന്നെയാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. இன்றைக்கும் நம்ம அதை தான் செஞ்சு வருகிறோம், അതാ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. அதை தான் பின்பற்றி வருகிறோம். എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ, ஏதாவது செய்தால் ആ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം ഞാൻ നീതിമാനായി എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. அந்த கிரியை மூலமாக நான் நீதிமானாக்கப்பட்டேன் அந்த உறுதியில் தான் நம்ம நடக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ റോമാലേഖനം ഗലാത്യ ലേഖനമൊക്കെ പഠിച്ചാൽ അതിനകത്ത് മറ്റൊരു നീതിയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതി. ஆனால் ரோமர்கேது நிருபம் கலாத்தியர்கேது நிருபம் படிக்கும்போது அதில் வேறொரு நீதியை குறித்து சொல்லப்படுகிறது, இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதான நீதி. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഗലാത്യ ലേഖനത്തിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് പോകാം. ഗലാത്യ ലേഖനം അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായം ഒന്ന് വായിക്കാം. கலாத்தியர்கேது நிருபம் அதனுடைய 2வது அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கலாம். ഹല്ലേലൂയ. ഗലാത്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം. கலாத்தியர் 2வது அதிகாரம் அதனுடைய 16வது வசனம்.
ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഒരു മനുഷ്യനും നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ ക്രിയകളിനാലെ എന്ത് മനുഷ്യനും നീതിമാനാക്കപ്പെടുവതില്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഗലാത്യ ലേഖനത്തിനകത്ത് പൗലോസ് പറയാ, ഈ ന്യായപ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അവസാനം പറയാ, ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ന്യായപ്രമാണത്താൽ ഒരു മനുഷ്യനും നീതിമാനാകാൻ സാധിക്കത്തില്ല. அப்போ அந்த கலாத்தியருக்கு இது நிரூபத்திலே நியாயப்பிரமாணம் என்னவென்று சொல்லி 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 வந்ததுக்கு பிறகாக பவுல் என்ன சொல்கிறார்? இந்த நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய கிரியையினாலே எந்த மனுஷனும் நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை. ആമേൻ. ന്യായപ്രമാണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളും ദൈവത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം മോശ മുഖാന്തരം ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തതാ. ആമേൻ. இந்த நியாயப்பிரமாணம், அதனுடைய கட்டளைகள், அதனுடைய நியமங்கள் எல்லாமே கர்த்தர் மோசே வழியாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்தது. ഹല്ലേലൂയ. ആ പ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ച്, അത് മുഴുവൻ അനുസരിച്ച് നീതീകരിക്കപ്പെടും. അത് മുഴുവൻ അനുസരിച്ചാൽ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. അത് മുഴുവൻ അനുസരിച്ച് നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി പോലും ന്യായപ്രമാണത്തിനകത്തില്ല. அந்த நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய கட்டளைகள் அதை முழுவதும் ஒரு மனுஷன் கீழ்ப்படிந்தால் அவன் நிச்சயமாகவே நீதிமான் என்று எண்ணப்படுவான். ஆனால் ஒரு மனுஷன் கூட இப்படி நியாயப்பிரமாணத்தை முழுவதுமாக கீழ்ப்படிந்த நீதிமான் என்ற தன்மையில வரவில்லை. ഹല്ലേലൂയ. അത് തന്നെയാണ് റോമാലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിനകത്തും പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഒരു ജഡവും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. இதேதான் ரோமருக்கு நிருபம் 3-வது அதிகாரத்திலேயும் பவுல் சொல்கிறது, நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய கிரியையினாலே ஒரு മാംസവും നീതിമാനാക്കപ്പെടുവതില്ലേ. അപ്പം ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അത് പ്രവർത്തികളാണ്, അത് വർക്ക്സ് ആണ്. അപ്പം ന്യായപ്രമാണം சொன்னா எது? அது செய்யாதே, இதை செய் அப்படி சொல்லி கிரியைகள் மட்டும். അപ്പൊ പ്രവർത്തികളാൽ ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? നീതീകരിക്കപ്പെടത്തില്ല. അപ്പോ ക്രിയകളിനാലേ എന്ത മനുഷ്യനും നീതിമാനാക്കപ്പെടുവതില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത വാക്യം ഗലാത്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ അടുത്ത പോർഷൻ വായിച്ചേ. എല്ലാരും വായിച്ചു. ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ നിരുപം 2-ാമത് അധികാരം അടുത്ത മീതിയാണ് 16-ാമത്തെ വാക്യം. 16 വചനം. യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലല്ലാതെ. അപ്പൊ ഗവനിங்க, യേശുക്രിസ്തുவை പറ്റും വിശ്വാസത്തിനാലേ അன்றി. വചനം ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കി. യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അല്ലാതെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളാൽ മനുഷ്യർ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കൊണ്ടും, യേശുക്രിസ്തുவை പറ്റും വിശ്വാസത്തിനാലേ അன்றി ന്യായപ്രമാണത്തിൻ ക്രിയകളിനാലേ മനുഷ്യൻ നീതിമാനാക്കപ്പെടുവതില്ലേ എന്ന് അറിந்து. ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളാലല്ല, ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു. ന്യായപ്രമാണത്തിൻ ക്രിയകളിനാലേ അല്ല, ക്രിസ്തുവെ പറ്റും വിശ്വാസത്തിനാലേ നീതിമാനുകളാക്കപ്പെടുമ്പടിക്ക് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ മേൽ വിശ്വാസികളാണോ. ആ വാക്യം തമിഴിൽ എത്രാമത്തെ വാക്യം? അത് 15-வது വചനം. അതെല്ലാരും വായിച്ചത്. അതെല്ലാരും சேர்ந்து வாசிங்க பார்க்கலாம். கலாத்தியர் 2:15. பிரஜாதியாரில் பிறந்த பாவிகளாயிராமல் சுபாவத்தின்படி யூதர்களாயிருக்கிற நாமும் യേശു ക്രിസ്തുവെ പറ്റും വിശ്വാസത്തിനാലേ അன்றി ന്യായപ്രമാണത്തിൻ ക്രിയകളിനാലേ മനുഷ്യൻ നീതിമാനാക്കപ്പെടുവതില്ല എന്ന് അറിந்து, ന്യായപ്രമാണത്തിൻ ക്രിയകളിനാലേ അല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവെ പറ്റും വിശ്വാസത്തിനാലേ നീതിമാൻകളാക്കുമ്പടിക്ക് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ മേൽ വിശ്വാസികളാണോ. എന്ത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത്? நீங்க இப்ப வாசிச்சீங்களே, அந்த வசனத்திலிருந்து உங்களுக்கு என்ன புரிய வந்தது? விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்படுகிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ന് പകൽ. அப்போ அவ்வளோ இந்த பிற்பகல் புரிந்தது உங்களுக்கு. ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാം. ഇത് പൗലോസ് പറയുന്ന ആരോടെന്നറിയാവോ? യഹൂദന്മാരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. இது சொல்கிறது, இந்த கலாத்திய நிருபம் சொல்கிறது யூதர்களிடத்துல தான் சொல்கிறது. കാരണം പൗലോസ് ഇത് പറയാൻ, നാം സ്വഭാവത്താൽ ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള പാപികളല്ല, യഹൂദന്മാരത്രേ. ஆமென். அப்போ பவுல் இந்த யூதர்களை பார்த்து என்ன சொல்கிறது? சுபாவத்தின்படி நாம் புறஜாதிகளா இருக்கிற பாவிகள் அல்ல, யூதர்களா இருக்கிறோம். ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് യഹൂദന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. കർത്തരാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം தான் யூதர்கள் என்று சொல்கிறது. യഹൂദന്മാർ നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ ദൈവം ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ന്യായപ്രമാണത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. இந்த யூதர்கள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படும்படியாக கர்த்தர் இவர்கள் கையிலே நியாயப்பிரமாணம் கொடுத்திருக்கிறார். പൗലോസ് പറയാൻ, നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ, സ്വഭാവത്താൽ ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള പാപികളല്ല. അപ്പൊ സകല ജാതികളെയും യഹൂദന്മാർ കാണുന്നത് പാപികളായിട്ടാണ്. அப்போ பவுல் என்ன சொல்கிறார்? சுபாவத்தினாலே புறஜாதிகளா இருக்கிற
பாவிகள் அல்ல நான். அப்போ என்ன அர்த்தம் சொன்னா, இந்த யூதர்கள் அமேன் புறம்பே உள்ள எல்லா புறஜாதிகளையும் எவ்விதமாக எண்ணுகிறார்கள், அவங்க ஒரு பாவி. പക്ഷെ നീതീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ പൗലോസ് പറയുക, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തിയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെടത്തില്ല, മറിച്ച് എങ്ങനെയാ? യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യഹൂദന്മാർക്ക് പോലും നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ஆனால் இந்த இடத்தில் பவுல் என்ன சொல்கிறார்? ஆனால் நீங்கள் நீதிமான்களாக மாற வேண்டுமா? நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய கிரியையினாலே ஒரு மனுஷனும் நீதிமானாக்கப்படவில்லை, அதற்கு மாறாக இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலேயே நீங்கள் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறீர்கள். ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തിയാലല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു. അമേൻ. അപ്പൊ ന്യായപ്രമാണത്തിനുடைய ക്രിയയിനാലേ അല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവെ പറ്റും വിശ്വാസത്തിനാലേ നീതിമാൻകളാക്കപ്പെടുമ്പടി ക്രിസ്തു യേശുവിന്മേൽ വിശ്വാസികളാണോ? ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, പ്രവർത്തികളാൽ എനിക്ക് നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ പിതാവാം ദൈവം ഒരു മാർഗത്തെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മാർഗം ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല, ഒരു വ്യക്തി അത്രേ. ആ വ്യക്തിയുടെ പേരത്രേ നസ്രേനായ യേശു ക്രിസ്തു. ഹല്ലേലൂയ. அப்ப இந்த பிற்பகல் ஒரு விஷயத்தை நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க. நான் நீதிமான் ஆகும்படியாக எந்த கிரியைகளும் எனக்கு உதவி செய்யவில்லை, கிரியையினுடைய ஒரு வழி அல்ல. அதற்கு மாறாக நான் நீதிமானாக மாறும்படிக்கு பிதாவானவர் எனக்கு வைத்திருக்கிற வழி என்று சொல்வது ஒரு கிரியை அல்ல, ஒரு நபர். அவர் பெயர்தான் கர்த்தராகிய இயேசுவானவர். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. അവൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കരം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. பக்கத்துக்கு கரத்தை கொடுத்துட்டு சொல்லுங்க, நீ உண்மையிலே ரொம்ப பாக்கியவான், ரொம்ப பாக்கியவதி. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്താണെന്നറിയാം നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാന്ന് പറയാൻ കാരണം? ஏன் நீங்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்கிறோம் என்று தெரியுமா? യഹൂദന്മാർ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി, யூதர்கள் നീതിമാன்കളാക്കപ്പെടുம்படியாக ദൈവം നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത തന്റെ സ്വന്തം ജാതി നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി, தேவன் நேரடியாக அவர் தெரிந்து கொண்ட சொந்த ஜனமாகிய இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யூதர்கள் നീതിമാன்കളാകുம்படியாக അവർ നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തത് 630 കൽപ്പനകളാണ്. அவர்கள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படும்படியாக கர்த்தர் அவர்களுக்கு கொடுத்தது 600க்கும் மேற்பட்ட கட்டளைகள். ദൈവത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും കൽപ്പനകളുമായ ന്യായപ്രമാണമാണ് യഹൂദന്മാർ, ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കൊടുത്തത്. ஆமென். யூதர்கள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படும்படியாக அவர்களுக்கு கர்த்தர் மோசே வழியாக கொடுத்தது நியாயப்பிரமாணம், அதிலே வருகிறதான கட்டளைகள், நியமங்கள். ഹല്ലേലൂയ. അവരോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും, நீ இந்த கிரியையெல்லாம் செய்தால் நீ நீதிமானாக்கப்படுவாய். அப்படிதான் அவர் சொன்னார். നീ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നീ ശപിക്കപ്പെടും, നീ ഇത് ചെയ്യാവിട്ടാൽ ശപിക്കപ്പെടുവാய். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ജാതികളായ നമുക്ക്, ஆனால் புறஜாதிகளாய் இருக்கிற நமக்கு നീതിമാന്മാരായി തീരാൻ വേണ്ടി நீதிமான்களாக்கப்படும்படிக்கு 630ഓളം കൽപ്പനകളല്ല തന്നത്, 630க்கும் மேற்பட்டதான கட்டளைகள் அல்ல கர்த்தர் தந்தது, തന്റെ സ്വന്തം പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അത്രേ തന്നത്. ஓ தம்முடைய சொந்த குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தான் நமக்காக தந்தார். ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർക്കൊന്ന് തുള്ളി ചാടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്? ஓ இத கேட்கும் போது எத்தனை பேருக்கு உண்மையாகவே துள்ளி குதிக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது. അവർ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യും, രണ്ട് സക്സസ് ആവും, മൂന്നാമത് സക്സസ് ആവും, നാലാമത്തെ ഫെയിലാവും, പിന്നെയും സക്സസ് ഫെയിലാവും. ഇവർ സക്സസ് ആവും, ഫെയിലാവും. ഇങ്ങനെ ഇവർ നീതീകരണം പ്രാപിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിയാലല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ തന്നെ, ഓ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ തന്നെ, ஹல்லேலூயா. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் 10 கட்டளைகள், ஒன்றில் ஓ ஓகே, 2ல் பரவாயில்ல, 3ல் ஐயோ என்னைய முடியலையே, 4ல் வரும்போது ஐயோ அவ்வளோதான் கீழே விழுந்துட்டேனே. இப்படி கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிய முயற்சித்து அவர்கள் நீதிமான்கள் ஆக வேண்டும் என்று வாஞ்சையோட தவறி விழும் பொழுது எனக்கும் உங்களுக்கும் கட்டளைகள் அல்ல, அதற்கு பதிலாக தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவையே அவர் நமக்காக தந்த அந்த நீதியை நம்ம மீது வைத்தார். ഹല്ലേലൂയ. ഏതാ ഈസി, ഏതാ എളുപ്പം? 630ഓളം കൽപ്പനകൾ
അത് പ്രവർത്തിച്ച് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണോ, അതോ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് നീതിമാനായി തീരുന്നതാണോ? நீங்களே இந்த பிற்பகல் சொல்லுங்க, எது எளிதாக இருக்கிறது? 630க்கும் மேற்பட்டதான கட்டளைகளை பார்த்து 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 செய்து செய்து மடிந்து போய் தோற்று விடுகிறதா, இல்ல ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவசித்து அந்த நீதியை பெற்றுக்கொள்வதா? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ വീണ്ടും ഞാൻ ആ ഗുഡ് ന്യൂസ് ആവർത്തിച്ച് പറയുക, സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ കൽപ്പനകളല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്, പുത്രനെ തന്നിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം പുത്രനെ തന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ നീതിയായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ஆமென். நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், பிதாவாகிய தேவன் நீங்கள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படும்படியாக உங்களுக்கு கொடுத்தது கட்டளைகள் அல்ல, மாறாக தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய கிறிஸ்துவையே அவர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ള അനുഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകരുത്. ஆமென். இப்படி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் விசுவசித்தும் நான் நீதிமான் ஆக்கப்பட்டேனா இல்லையா என்ற சந்தேகத்தோடு கூட நீங்க திரும்பி வீட்டுக்கு போக கூடாது. ഈസിയായി ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ നിങ്ങളുടെ കരത്തിൽ തന്നിട്ടും ഇത് പ്രാപിക്കാതെ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകരുത്. இவ்வளவு ஈஸியாக கர்த்தருடைய நீதியை உங்கள் மேல் வைத்தும் இதை பெற்றுக்கொள்ளாம, இதை குறித்து புரிந்து கொள்ளாம நீங்க திரும்பி வீட்டுக்கு போக கூடாது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூய. ஆமென். യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ, വിശ്വാസത്താൽ അത്ര നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. அது என்ன சொல்கிறது? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவசித்தால் அந்த விசுவாசத்தினாலேயே நீங்கள் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறீர்கள். അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെടും. இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவசித்தால் நான் நீதிமானாக்கப்படுவேன். എന്താ അപ്പൊ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്? அப்போ நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் என்ன விசுவாசத்தை வைக்கிறோம்? எதை விசுவாசிக்கிறோம்? 3-ാം അധ്യായം 24-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു. ரோமர்க்கேது நிருபம் 3வது அதிகாரம் அதனுடைய 24வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തു യേശുവിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ஆமென். வசனம் என்ன சொல்கிறது? இலவசமாய் அவருடைய கிருபையினாலே கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள மீட்பை கொண்டு நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തത് മൂലം, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനാൽ സൗജന്യമായി നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു. ஆமென். இந்த இடத்தில் சொல்கிறது என்னது? இயேசு கிறிஸ்துவில் உள்ள மீட்பை கொண்டு ஆமென் நாம் இலவசமாகவே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. എനിക്ക് ഒരു സൗജന്യമായ നീതീകരണം ലഭിച്ചിരിക്കുക. அப்போ எனக்கு இலவசமாக ஒரு நீதி வந்திருக்கிறது. എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പിതാവ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ നീതി എൻ്റെ മേൽ പകർന്നു തന്നിരിക്കുക. இலவசமாக பிதாவானவர் என் மீது கிறிஸ்துவினுடைய நீதியை ഇത് தந்திருக்கிறார். പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, இதை பெற்றுக்கொள்ள நான் தகுதி இல்லாதவன். എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യത എന്നെ യോഗ്യനാക്കി മാറ്റി. ஆமென். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய தகுதி என்னை தகுதியுள்ளவனாக மாற்றிட்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா.